अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वाज़े रहे त हिन वक़्तु इत्तेहादी गुज़िरियल 16 महीननि दौरान इत्तेहादी रहंदड़ ऐं गॾियल हुकूमत ठाहींदड़ नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी हिक ॿिए जूं मुख़ालिफ़ नज़र अची रहियूं आहिनि। जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि कजे त अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त हुन जी कोशिशनि सां शहबाज शरीफ़ खे वज़ारत जो उहिदो मिलियो। हुन पंहिंजी कोशिशनि ज़रिए शहबाज शरीफ़ खे वज़ीर आज़म जेको आहे सो जी कुर्सी वठराए ॾिनी। उन खां पोइ शहबाज शरीफ़ बतौर वज़ीर आज़म उहो कमु न करे सघियो जेको उनखे उहो डिलीवर करणो हुयो। इन हवाले सां एहसन इक़बाल या नून लीग जे अॻवान जी जेकॾहिं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त एहसन इक़बाल जो चवणु आहे त लेविंग प्लेइंग फील्ड जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ खे मिले थी त इन ते कंहिंखे तकलीफ़ न थियणु घुरिजे ऐं पीपल्स पार्टी खे त इन ते बिल्कुलु बि शिकायत न करणु घुरिजे। जॾहिं त पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ आहे त हिन वक़्तु जेको माहौल नवाज़ शरीफ़ लाइ सियासी या क़ानूनी या अदालती हवाले सां ठाहियो थो वञे उहो नवाज़ शरीफ़ खे सूट नथो करे। नवाज़ शरीफ़ खे इहो यकीन ॾियारियो वियो आहे त ईंदड़ वज़ीर आज़म उहो ई हूंदो ऐं इहो मैसेज जेको आहे सो सुठो न आहे। इन हवाले सां एहसन इक़बाल जो चवणु आहे त PTI या पीपल्स पार्टी जेकॾहिं पंहिंजे कारकुननि खे इहो मैसेज ॾेई रहिया आहिनि त ईंदड़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ हूंदो त इहो उन्हनि जे लाइ बहितर कोन्हे। माज़ी में 16 महीना जेके आहिनि से इत्तेहादी रहंदड़ हिक ॿिए जूं हलीफ़ पार्टियूं हिक ॿिए जूं हरीफ़ नज़र अचनि थियूं। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अॻवान सेनेटर ताज हैदर साहब ज्वाइन कयो आहे। ताज साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताज साहब, क्या कहिएगा इस वक्त अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच अगर बयानबाजी के हवाले से देखा जाए तो एक तनाव की सी सूरत हाल नजर आ रही है, क्या कहेंगे? बयानबाजी तो नहीं है जी, बात यह है कि जनाब एहसन इकबाल साहब हम पे एतराज़ कर रहे हैं कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड हुई है, जी, जबकि उन्हीं की वजारत के अंदर सिंध की आबादी 3 करोड़ कम की गई है। तो किस लेवल फील्ड की बात कर रहे हैं? या फिर CCI के अंदर फिर से जो है वो आबादी हमारी कम की गई। हमारी क्या मतलब बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की भी कम की गई और फिर कहते हैं कि अब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त तक नहीं उनको मिलती है जब तक कि दूसरों को बिल्कुल ही खड्डे में न ढकेल दिया जाए। ये तो मुझे अजीब सी बात लगती है ना कि वो जो फैक्ट्स हैं उनको तो हम हकीकत को तो नहीं जुटला सकते। ताज साहब, पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत ये हैं कि जो नवाज शरीफ को जो स्पेस दिया गया है कानूनी हवाले से, सियासी हवाले से, तो अभी से नून लीग को शायद लग रहा है कि नवाज शरीफ आने वाले जो हैं वो इंतखाबात के बाद नून लीग के वज़ीर आज़म होंगे। और यही बात एहसन इकबाल ने की है कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे, उनको इतना स्पेस दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग को दी गई है। ये बात पीपल्स पार्टी अगर कर रही है तो उनमें खुद में एक मायूसी उनके कारकुनान में फैल रही है। जी नहीं, ये जो है मामला सीधा सीधा ये है कि वो कहें जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है उनको कोशिश की जा रही है, तो वो तरीका जो है वो मेरे ख्याल से न दूसरी सियासी पार्टियों को न मुल्क के अवाम को मंजूर है कि और उनके वज़ीर आज़म बनने से बहुत पहले ही ये बात सारे में फैल गई है और हर एक ये बात कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत उनको हासिल है। तो अब ये वो डिफेंस करते रहे कि नहीं हासिल, लेकिन ये कि एक आम तासुर लोगों में ये है और जिसके पीछे जो हकीकी सूरत हाल है उसका सिर्फ एक ट्रेलर मैंने आपको बताया है कि अगर सिंध की आबादी पूरी होती तो हमारी सीटें कितनी होती जी, और उसमें पीपल्स पार्टी के वोट कितने होते और फिर किस तरीके से जो है वो पीपल्स पार्टी बेहतर सूरत हाल में होती, जो कि एक इंसाफ की बात होती। लेकिन कराची में अगर दोबारा से मरदमशुमारी की जाती है सिर्फ उन इलाकों में कि जो MKM के इलाके हैं, या पंजाब में दोबारा से मरदमशुमारी की जाती है, टाइम बढ़ाया जाता है सिर्फ उन इलाकों में जिनमें मुस्लिम लीग का वोट बैंक है, यानी कोई 70 लाख के करीब आपने आबादी बढ़ा दी सिर्फ टाइम एक्सटेंड करके। सिंध में बाकी जो हमारे इलाके हैं जहाँ इतनी बड़ी कमी की गई आबादी के, उसके अंदर एक्सटेंशन नहीं दिया। कभी दुनिया के अंदर कोई ऐसा सेंसस हुआ होता है जैसा एहसन इकबाल साहब ने कराया है?
کہ کچھ علاقوں میں ہم ٹائم بڑھا دیں اور دوسرے علاقوں میں نہ بڑھائیں، دوسرے علاقوں کو موقع نہ دیں. یعنی انہوں نے تو مجھے اور میری بیوی تک کو نہیں گنا، بلکہ میرے پورے محلے کو نہیں گنا. کہیں بھی گھر شماری جو تھی وہ نہیں ہوئی. وہ تو اس کا سیدھا سیدھا ثبوت ہے کہ کسی گھر پہ اگر ہمارے ڈیفنس فیس 4 میں میم شین کے نمبر ہیں، دکھا دیں ہمیں کہ یہاں پہ گھر ہم نے گنے. تو ہم سے ہی نہیں، ہمارے گھروں سے بھی ان کا نفرت ہے، وہ گھر بھی شمار نہیں کرتے. طاہر صاحب یہ کہیے گا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے جو بات کی ہے کہ شہباز شریف کو عہدہ انہوں نے دلوایا جو سابق وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے کام کر کے نہیں دکھایا، تو پیپلز پارٹی بھی اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ برابر کی شریک ہے؟ پیپلز پارٹی بھی اتحادی رہی ہے. پریزیڈنٹ جو ہے، پریزیڈنٹ زرداری، وہ آدھی بات کہہ رہے ہیں. پوری بات یہ ہے کہ ان کے بھائی تک انہیں عہدہ نہیں دے رہے تھے. یہ ہم نے سارا جو، اور خود زرداری صاحب نے ان تمام جماعتوں کو راضی کرا کے اور پھر ان کی جھولی میں ڈالا. وہ کہا کہ جی یہ وزیر اعظم ہوں گے، تب وہ وزیر اعظم ہوئے. اگر ہم اپنا وہ کرتے یا ان جن کی حمایت ہم نے حاصل کی تھی وہ اپنے لیے ہم اس کو استعمال کرتے، ہم نے تو اپنے لیے استعمال نہیں کی، تو پھر جو تھے وہ بالکل بات دوسری ہوتی. لیکن صورتحال یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کے پاس کون سا محکمہ تھا. جی، ہمارے پاس جو محکمے تھے خارجہ کے یا اپنے سوشل سروسز کے، سوشل سیکٹر کے، ان کے اندر کتنی کارکردگی ہوئی، اور جو مالیات کے ان کے پاس تھے، جو ڈیولپمنٹ کے ان کے پاس تھے، جو مردم شماری کے ان کے پاس تھے، اس کے اندر کیا پرفارمنس رہی. اور بار بار ان کو کہتے رہے، کوئی 14 لیٹر تو صرف مردم شماری تھے، بار بار ان کو کہا کہ بھئی ایسا نہ کریں، سمجھاتے رہے. کیبنٹ میٹنگز کے تو خیر وہ خفیہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دفعہ چیئرمین بلاول نے پبلک میں آ کے کہا کہ جی ہم آپ کی حمایت چھوڑ دیں گے. تو مطلب اتنے اختلافات اس زمانے کے اندر تھے. اور اب اگر ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کہ صاحب آپ نے جو تھے وہ کارکردگی صحیح نہیں کی، تو پھر اس میں ایسی کیا بات ہے؟ طاہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ انتخابات میں جیسے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ جو پی ٹی آئی سربراہ کے وفادار ہیں وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. اب ظاہر استحکام پارٹی، دوسری پارٹیاں دھڑا دھڑ شمولیت بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہے شروع 9 مئی کے بعد جو صورتحال ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے سکے گی؟ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، انتخابات میں حصہ لینا ہر پاکستان کے شہری کا آئین ہے، اور اگر اس حق سے اسے روکا جاتا ہے تو پھر صرف ڈسکوالیفیکیشن کے بعد روکا جا سکتا ہے. اور ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کی پوری ایک فہرست ہے کہ کس بنیاد پہ ہو سکتی ہے. تو اگر مقدمات ہیں اور مقدمات کے فیصلے ہو چکے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن کسی ایک کے خلاف ہو چکی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے یا کسی اور جماعت کا ہے. یہ شخص واحد کا اختیار ہے کہ وہ لے سکتا ہے انتخابات کے اندر حصہ انتخابی قانون کے تحت، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی سزا نہ ہو یا کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو اسے ڈسکوالیفائی کرتی ہے. آپ ایسی بات تو نہیں کر سکتے نا کہ اچھا بھائی تم سب ہمیں اچھے نہیں لگتے یا تم سب ہمیں اچھے لگتے. نہیں، کسی کے خلاف اگر کوئی الزام ہے اور کوئی سزا اسے ہوئی ہے، تب ظاہر ہے کہ قانون جو بھی ہوگا قانون کے تحت ہوگا نا. جی، یہ ہماری لائک اور ڈس لائک کا تو مسئلہ نہیں ہے. طاہر صاحب آخری سوال آپ سے. انتخابات جب بھی آتے ہیں تو کئی اتحاد ہوتے ہیں، کئی مخالفتیں ہوتی ہیں، حلیف حریف بن جاتے ہیں، حریف حلیف بن جاتے ہیں. کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا انتخابی اتحاد ہو سکے گا؟ نہیں، میرے خیال سے تو ابھی تک کسی سے اتحاد کرنے کی فیصلے نہیں ہوئے، نہ ہی یہ گنجائش ہے کہ کسی سے
इंतखाबी इत्तेहाद किया जाए। हाँ, इलेक्शन के बाद आप जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठें या ट्रेजरी बेंचेस पर बैठें, उसमें अपने नेगोशिएशंस जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक, ताज साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अॻुवाण सेनेटर ताज हैदर असां सां गॾु, हुनजो चवणु हो त नून लीग खे या पीपल्स पार्टी जे विच में हिन वक़्तु चई नथो सघे त बयानबाज़ी आहे, पर नून लीग खे बि एहतियात खां कमु वठणु घुरिजे। इन ॻाल्हि में को बि वधाउ न थींदो त जेका ॻाल्हि अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चई आहे त शहबाज शरीफ़ खे उहिदो अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी कोशिशनि सां वज़ीर आज़म जो मिलियो ऐं शहबाज शरीफ़ पंहिंजी वज़ारत दौरान उहे कम न करे ॾेखारिया। इन हवाले सां ताज हैदर जो चवणु हो त ॾिसणो पवंदो त कहिड़ियूं वज़ारतूं कहिड़ी जमातनि खे जे कारकुननि खे अॻुवाणनि खे मिलियल हुयूं। बेशक हिकिड़ी गॾियल इत्तिहादी हुकूमत हुई, पर उन बावजूदि जेको डिलीवर करण वारो मामिलो अचे थो उहो नून लीग जो अचे थो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं त वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं नून लीग जे क़ाइद नवाज़ शरीफ़ जी एक्टिविटीज़ जे बारे में। नवाज़ शरीफ़ तरफ़ां जाती उमरा में अहम इजलास कयो वियो। नवाज़ शरीफ़ तरफ़ां 10 नवंबर खां सॼे मुल्क में जिते दौरनि जो ऐलान कयो वियो आहे त उते नून लीग तरफ़ां फौरी चूंडुनि जो पिणु मुतालबो कयो वियो आहे। इन ई सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब ज्वाइन कयो आहे। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीकुल बहुत फारूक शुक्रिया साहब, सलीम। शुरुआत करेंगे नून लीग के हवाले से। नून लीग का जो है अहम इजलास जाती उमरा में हुआ और अब लगता है कि बाकायदा से जो इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो नून लीग की जानिब से शुरू की जाएंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़रत। जी बिल्कुल, इंतखाबात इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हो रहे हैं और हम उसके लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं। अवाम में हमारा पैगाम जनाब नवाज शरीफ के आने के साथ ही यानी 21 अक्टूबर को बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा और उससे पहले भी चूँकि हमारी खिदमात मौजूद हैं, बरसर ज़मीन नज़र आती हैं, लोगों को मिली हुई हैं सहूलतें। पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की सरबराही में तरक्की करता रहा है और जो वादे उन्होंने किए, चाहे वो इंतखाबी मंशूर के ज़रिए किए हों या किसी तकरीर में किए हों, वो वादे उन्होंने पूरे करके दिखाए। ये नहीं कि इमरान खान की तरह 100 दिन में मैं 50 लाख घर दे दूंगा और 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर, और फिर कुछ भी ना हो। ऐसी कोई बात नहीं है और लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं, तो हम खुदा के फजल करम से पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में जाएंगे। एक मीटिंग का आपने जिक्र किया, 4 नवंबर को यानी इतवार के दिन लाहौर में ही जनाब नवाज शरीफ सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग उन्होंने बुलाई है, उसकी सदारत करेंगे। उसमें भी बहुत सी बातें होंगी। ये सबसे बड़ा इदारा है पार्टी का, तो फिर आप देखेंगे कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून के मुताबिक हम इंतखाबात चाहते हैं। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं और उन इलेक्शनों के नतीजे में अगर अल्लाह ताला हम पे मेहरबान होता है और हमें हुकूमत मिलती है तो नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हम पाकिस्तान की दोबारा खिदमत करके दिखाएं। सिद्दीकुल साहब, आपने फरमाया हुकूमत मिलती है, लेकिन नून लीग के जो लीडरान हैं, कारकुनान, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और ख़ुद मियाँ साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। क्या नून लीग को वाकई लगता है या यकीन दिलाया गया है कि आने वाला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होगा? देखिए, आपको याद दिलाता हूँ कि जब अपने प्रोग्राम में नाकाम हो गए तो नून लीग किस तरह से हर जगह नून लीग थी। वो कुछ थोड़े दिन ये जो पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क तो बचा लिया,
اور ڈیفالٹ سے بھی بچا لیا, دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. لیکن کچھ وہ جو خان نے بارودی سرنگ بھی بچھائی نہیں تھی. صدیق الفار صاحب معاف کیجیے گا, آپ میں کو عرض انٹرپٹ کرتا کر رہی ہوں, معاف کیجیے گا. یہ میں تو عرض کرتا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں جو 16 مہینے کام کیا اور ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, لیکن سابق صدر آصف زرداری تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو یہ عہدہ ہی میں نے دلوایا تھا, ہماری وجہ سے وہ اس کرسی پر بیٹھے تھے اور انہوں نے تو وہ کام کر کے ہی نہیں دکھایا کوئی بھی. تو یہ بات انہوں نے ان 16 مہینوں کے اندر کہتے نا. ان کے بیٹے جو ان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ تو یہ کہتے تھے کہ کراچی کو بھی ایک شہباز شریف چاہیے, وہ تو ان تعریف کر رہے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا بیٹا تو وزارت خارجہ میں بہت بڑے بڑے مار کے مارے اور باقی کچھ نہ ہو. تو یہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں, تو ان کی باتوں سے تو ان کا بیٹا خود اختلاف کرتا ہے, تو ہم تو اختلاف کریں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارے کارکن, ہمارے ووٹر تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیں کہ خاموش سے تھے, اب وہ متحرک ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ٹھیک, صدیق الفاروق صاحب آپ نے بلاول کی بات جو ابھی کی, تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بلاول ہی تو کر رہا ہے. بلاول کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو ہمیں نہیں دی جا رہی لیول پلینگ فیلڈ, سب کے لیے برابر ہو, صرف نون لیگ کے لیے کیوں؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ غیر جانبدار سروے کمپنیوں نے جتنے سروے کیے, اگر ان میں کہیں پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر آتی دکھائی دے, یا آصف زرداری صاحب کی پاپولیرٹی وہ کو 50% تک پہنچ گئے ہوں, تو بتائیں. نمبر 1. نمبر 2, ان کے خلاف نئے سرے سے مقدمات بننے شروع ہو گئے ہوں, لوگ گرفتار کیے گئے ہوں, یا ان کے خلاف جس طرح رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن کا کیس بنا یا اور کو کیس بنے, مسلم لیگیوں کے خلاف وہ کیس بن گئے ہوں, یا انہیں ملک میں کسی صوبے میں جانے سے منع کر دیا گیا ہو, یا انہیں پبلک میٹنگ جلسہ عام نہ کرنے دیا گیا ہو, پھر وہ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. جب کوئی پابندی نہیں ہے, کھل کھلا کے جہاں وہ جاتے ہیں جا رہے ہیں. ہاں البتہ انہیں جو توقع تھی خان کی طرف کہ جی میرے یہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کو اسٹیبلشمنٹ نے ناکام کیوں نہیں کیا, میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے, اگر یہ انہیں گلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے, اور وہ جس طرح انہوں نے بلوچستان میں ہماری حکومت صوبائی ختم کی تھی کوئی ایسی ہی کارروائی کریں تو اس میں مدد ان کی ہو, تو وہ مدد نہیں ہو رہی, وہ کسی کی بھی نہیں ہو رہی. صدیق الفاروق صاحب, سندھ میں ایم کیو ایم کی جو پارٹی ہے اس کی جو مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں, وہ سندھ میں جو بھی پارٹی حکومت بناتی ہے اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. جیسے اس نے ماضی میں پی ٹی آئی کو سہارا دیا تھا, ویسے ہی اس نے پھر ابھی سندھ میں پیپلز پارٹی کو سہارا دیا, پی ڈی ایم کے اتحادی رہی. سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد کے لیے نون لیگ کے ایم کیو ایم سے رابطے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, جس وقت پی ڈی ایم بنی اس وقت بھی یہ بات بالخصوص مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک ہی پلیٹ فارم, ایک ہی سٹیج سے یہ کہا کہ ہم ایک دوسرے کے انتخابی حریف ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے, ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں. تو اب وہ اپنے اپنے اتحادی, اپنے اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اپنے اپنے تعلقات, اپنے پلیٹ فارم سے یا کوئی اتحاد بنا کے الیکشن لڑیں. پیپلز پارٹی بھی آزاد ہے, ہم بھی آزاد ہیں. انہوں نے بھی کوشش کی لاہور میں آ کے بیٹھے, لیکن ان کی بات نہیں بنی. لوگوں نے دیکھا کہ 15 سال سے ان کی حکومت ہے سندھ میں, پھر اس سے پہلے 2008 سے 2013 تک ان کی حکومت رہی, تو مرکزی حکومت میں وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے جب 13 کے الیکشن ہوئے تو پنجاب سے ان کا صفایا ہو گیا. تو اصل میں پیپلز پارٹی اقتصادی میدان میں ہمیشہ ناکام رہی ہے, گورننس میں ہمیشہ ناکام رہی ہے. البتہ کارکنوں کو ضرور وہ نوازتے ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کر بھی نوازتے ہیں,
गलत तरीके से भी नवाजते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम को सहूलतें देने, मुल्क को तरक्की देने, माशी तरक्की देने, इसमें वो हमेशा नाकाम रहे। तो इसलिए लोग उनकी तरफ नहीं जा रहे और हमें इस हवाले से लोग अच्छी नज़र से देखते हैं। नवाज शरीफ साहब के जितने भी अदवार रहे हैं उनमें बड़े बड़े और अच्छे अच्छे काम हुए हैं। अब भी जब इमरान खान आए तो हमारी हुकूमत थी ना, तो उसमें चीनी सरप्लस पड़ी हुई थी, गंदम सरप्लस पड़ी हुई थी। खान ने वो चीज़ें एक्सपोर्ट की और इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट की कि यहाँ कमी हो गई। और फिर बिजली हमने जो लोड शेडिंग पीपल्स पार्टी के दौर की थी, वो मुशर्रफ के दौर की, पीपल्स पार्टी के दौर, वो 12,000 मेगावाट हमने बिजली बनाई, ये सबको पता है। हमने जो दहशतगर्दी थी उसको अल्लाह के फजल करम से ख़त्म किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वो काम है जिनकी वजह से लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, हमारे साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इक्तिसादी तरक्की की शाहराह पर डाल दें। सिद्दीकुल फारूक साहब, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि तमाम तर सियासी पार्टियों को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। इस हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि PTI सरबराह के जो वफादार हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। गो कि अब ये अलग बात है कि वो जनवरी तक नाअहल होते हैं या दूसरे मामलात होते हैं। उससे पहले अब तक की अगर बात की जाए तो नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? जी, हम ये कहते हैं कि किसी के खिलाफ नाजायज़ झूठे मुकदमे बनाकर उसे इक्तिसादी में इससे इंतखाबी मैदान से बाहर न किया जाए। लेकिन अगर किसी ने 180 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, जो तकरीबन 60 अरब के करीब रकम बनती है, वो हड़प की हो और उसके सबूत सामने मौजूद हों, काबीना का रिकॉर्ड हो, कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद हो, बरतानवी हुकूमत का खत और वो पैसे भेजे गए सामने पड़े हों और बंद लिफाफे में मंजूरियां लेके जिसका काला धन बरतानवी हुकूमत ने सल्ब किया हो उसी को दे दिया जाए और जवाब में कुछ हासिल भी किया जाए और ये सब सबूत मौजूद हों, तो इस पर तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मुजरिमों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को मुल्जिम और मुजरिम बना के इंतखाबात से रोका ना जाए, ये हमारा मौक़िफ़ है। नून लीग को इस्तेकाम पार्टी कितना टफ टाइम दे सकती है? इस बारे में तो हमारी क़यादत फैसला करेगी, लेकिन हमें इस्तेकाम पार्टी से कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके लीडर कभी इस पोजीशन पे नहीं रहे कि उन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभाली हो और पाकिस्तान किसी मुश्किल में हो उससे निकाला हो या पाकिस्तान के अवाम को खुशहाली दी हो। जहांगीर तरीन साहब ने एक वक्त में गालिबन 2008 से 13 तक गालिबन शहबाज शरीफ साहब की काबीना में बतौर एडवाइज़र काम किया, या उससे पहले मुझे याद आ रहा है कुछ, फिर वो परवेज़ मुशर्रफ की काबीना में गालिबन रहे, फिर इस तरह के उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम किए, लेकिन उनका कोई ऐसा इमेज नहीं है। ये है कि उनके पास पैसा बहुत है, जहाज़ हैं, वो को जोड़ तोड़ करते हैं, लेकिन एक लीडर के तौर पर कि वो मुल्क के लेके कभी चले हों और मुल्क को किसी मंजिल मुराद तक पहुंचाया हो, ऐसा तो उनका इमेज नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीकुल फारूक सां गॾु हुन जो चवणु हो त लेवल प्लेइंग फील्ड जूं जेके शिकायतूं बिलावल भुट्टो ज़रदारी करे रहियो आहे उन ते इहे ॻाल्हियूं ठहनि नथियूं। जेकॾहिं गुज़िरियल 16 महीननि में शहबाज शरीफ़ वज़ीर आज़म हो ऐं हुन को कमु न कयो त पोइ बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची में इहो छो चवंदो रहियो त कराची खे बि शहबाज स्पीड जी ज़रूरत आहे। अॻूणी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जेको आहे सो मुल्क खे डिफॉल्ट थियण खां बचायो। शहबाज शरीफ़ केतिरा ई अहिड़ा क़दम खयां जंहिंसां पाकिस्तान जी मुआशी सूरत हाल वधीक ख़राब थियण खां बची वई। सिद्दीकुल फारूक जो इहो बि चवणु हो त इतिहाद कंहिंसां बि थी सघे थो, हर उहा पार्टी चूंडुनि में हिसो वठी सघे थी जंहिं ते के फ्रॉड जो या जेका ॾोहारी रिकॉर्ड न रखंदड़ हुजे उन्हनि खे चूंडुनि में हिसो ज़रूरु वठणु घुरिजे, पर उहे पार्टियूं जिन जे
ऐं ग़बन जा वाज़े सबूत मौजूद हुजनि उन्हनि खे कंहिं बि हवाले सां को बि रिलीफ न मिलणु घुरिजे। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।